Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فنرحب بفضيلة شيخنا الفاضل الشيخ دكتور عبد الرحمن ابن عبد اللطيف الرشيدان حفظه الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مدينة دومبو جزيرة سumbawa Nusa Tenggara الغربية. فهذه الرحلة الثانية لرحلة العلمية الدعوية في بلدنا إندونيسيا خاصة في منطقة دومبو. وأتعدناكم بمجيئكم حيث قطعتم السفر البعيدة لتعلموا أو لتعلم أبناء المسلمين وإخواننا المسلمين الموجودين في هذه المنطقة وهذه الجزيرة. ونقدم لكم الشكر الجزيل منا ومن إخواننا الموجودين في هذه المنطقة. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على هذا الجهد العظيم. ونترككم لإلقاء المحاضرة البرنامج أو الحصة الأولى للدورة العلمية في كتاب أو بحث كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء. أسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا ومباركا. وإني لأشكر فضيلة الشيخ الأخ حارث على اهتمامه وتنسيقه لهذه الدورة هو وإخوانه الذين رتبوا لهذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. طيب. Tadi setelah Syekh memulai dengan mukaddimahnya memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau berterima kasih atas beliau di mana bisa kembali berjumpa dengan kita, bertemu dengan kita, dan juga berterima kasih kepada ikhwah sekalian yang telah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan daurah ilmiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. أما كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة فهو مؤلف قيم في موضوع غاية في الأهمية لإمام علم وشيخ ناصح ومرب مشفق، ألا وهو الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كتبه نصحا لعامة الأمة فيما ينبغي أن يتعلموه من أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا. وقد رتبه رحمه الله ترتيبا نافعا ومفيدا للغاية. بين فيه رحمه الله
ضروريات الدين والواجبات المهمة المتحتم معرفتها على كل مسلم ومسلمة. فهذا الكتاب يعد منهجا رصينا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة وتعريفهم بضرورياتها وبيان ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه من أمور الدين عقيدة وعبادة. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya kitab yang akan kita bahas ini merupakan kitab yang sangat bagus, yang mana tema-tema yang akan dibahas di dalam kitab ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin, di mana kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang faqih yang merupakan lagi bahwasanya kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, dan beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab ini berbagai macam urusan agama, baik itu masalah ibadah, masalah akidah, masalah fikih dan yang lainnya. Serta beliau rahimahullah ta'ala telah menyusun kitab ini dengan penyusunan yang luar biasa, yang dimulai dari pembahasan yang penting, yang terpenting, kemudian yang penting, dan beliau menjelaskan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin terkait dengan urusan agama mereka. Maka merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahami dan mempelajarinya. Dan beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kitab ini sangat perlu dan sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap yang ingin memahami agama dengan sebenar-benarnya. درسنا اليوم وهو الدرس الأول يتعلق بأركان الإسلام. وأركان الإسلام كما تعلمون 5، فمن يعددها علينا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام. ما معنى أركان الإسلام؟ Baik, Syekh bertanya, apa makna rukun-rukun Islam? Siapa yang menjawab? نعم. ما معنى ما بني عليه الإسلام؟ يحتاج توضيح. يعني yang
Islam. Jika tidak ada satunya, maka Islam itu tidak akan menjadi Islam. Nah, ma yatabanna alaihi kullu hadhihi al-arkan idza ايش فقد ركن واحد لن يتبنى عليه. جيد، لا حرج. طيب ممتاز. أركان الإسلام المراد بها ما لا يقوم إلا عليها، لا يقوم الإسلام إلا عليها، لا يكون الإنسان مسلم إلا بها، مثل أعمدة البنيان كأعمدة المسجد. فالمسجد يحتاج إلى أعمدة حتى يقوم، فإذا لم يكن هناك أعمدة لا يقوم المسجد، يسقط. هكذا الإسلام له 5 أعمدة، 5 أركان لا يقوم إلا بها، فإذا سقطت سقط الإسلام. فالمراد بأركان الإسلام يعني أعمدته والأشياء التي هي فرض لا بد فيها في الإسلام، وبدونها لا يكون إسلام. Beliau Fidullah Ta'ala mengatakan bahwasanya rukun-rukun Islam itu adalah sesuatu yang tegak dengannya Islam, yang apabila satu saja gugur maka akan gugur perkara Islam itu sendiri. Rukun Islam adalah a'midatu, tiang-tiangnya yang ada dalam agama, seperti tiang-tiang yang ada pada sebuah bangunan. Seperti beliau memberikan contoh tiang-tiang masjid yang ada di sini, yang mana kalau salah satu saja dari tiang masjid ini rusak, maka bangunan ini akan roboh. Maka demikian juga Islam berdiri di atas 5 tiang tersebut. Yang salah satunya roboh, maka roboh pula bangunan Islam seseorang, yang mana Islam tidak akan bisa tegak kecuali di atas 5 pilar tersebut. إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله عز وجل ولغيره فهو مشرك. فلا بد أن تستسلم وتنقاد وتذعن لله وحده لا شريك له، لا تستكبر. أمرك الله بالتوحيد، استسلم وأذعن بالتوحيد. أمرك الله بالصلاة، استسلم وأذعن وانقد وصلي. أمرك الله بالزكاة، هكذا استسلم وأذعن وأد الزكاة. وكذلك بقية الأركان، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Beliau menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang mengaku Islam tidak bertauhid, maka dia mustakbir, orang yang sombong, dan juga orang yang orang yang mengaku Islam namun tidak tunduk kepada Allah, dia sombong. Dan orang yang mengaku Islam namun dia tidak menyempurnakan ketauhidannya, maka dia musyrik. Maka oleh sebab itu wajib bagi seorang untuk menyempurnakan keislamannya dengan penuh ketundukan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk mentauhidkannya, maka hendaknya kau tunduk dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkanmu untuk mengerjakan salat, maka baru dikatakan Islam sempurna, engkau harus tunduk dengan mengerjakan salat. Demikian juga Allah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, engkau juga harus tunduk dan patuh untuk mengeluarkan zakat. Maka demikian juga seluruh perkara Islam yang harus kita lakukan, apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tunduk terhadap apa yang diperintahkan tersebut. Idzan al-Islam يضاده ويخالفه أمران منكران.
لا يجتمعان مع الإسلام، وهما الاستكبار والشرك. الاستكبار والشرك. الإسلام كما قلنا استسلام، إذعان، انقياد، عبودية، ليس استكبار، كبر، استنكاف، لا، هذا يخالف الإسلام. الأمر الثاني لا بد من التوحيد لله رب العالمين، ويضاده الشرك، فإذا حصل الشرك انتفى الإسلام. إذن أمران خطيران ينبغي على المسلم أن ينتبه لهما وأن يحذرهما، لأنهما يخالفان الإسلام. ما هما؟ الاستكبار والشرك. الاستكبار والشرك. Jadi beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kalau demikian Islam itu adalah sebuah perkara yang mana lawannya atau yang menyelisihinya ada dua, yaitu dua perkara tersebut adalah al-istikbar, kesombongan, dan asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dua perkara ini tidak akan pernah bersatu dengan Islam selama-lamanya. Maka Islam itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lawannya adalah istikbar, menyombongkan diri. Dan juga perkara yang kedua yang bertentangan dengan Islam adalah syirik. Maka Islam itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lawannya adalah syirik. Maka dua perkara ini wajib untuk kita waspadai dan hati-hati, kita hindari, karena perkara ini merupakan pembatal keislaman seseorang. أعلى هذه الأركان الخمسة، أعلاها وأشرفها وأعظمها هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أعظم ركن وأهم ركن ينبغي للمسلم أن يفهمه وأن يعمل به. شهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ Syekh bertanya, apa makna Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب. Syekh mengatakan bahwasanya tingkat yang paling tinggi dari rukun-rukun ini adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini merupakan rukun yang paling besar, yang paling agung dari rukun-rukun Islam, yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, mengetahui maknanya, memahami artinya. Kemudian beliau mengatakan atau bertanya, memberikan sebuah pertanyaan yang akan beliau jawab, yaitu apa makna syahadatain ini atau kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. لا إله إلا الله كلمة متكونة من ركنين، من جزئين. لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي للألوهية الحقة، إلا نفي للألوهية، إلا الله إثبات للألوهية الحقة في الله تبارك وتعالى. فهو ركنان، لا إله إلا الله. لا إله نفي، نفي لأي شيء، نفي للمعبود. لا يوجد معبود بحق إلا الله
تبارك وتعالى. فمعناها إذن لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد أن تفهم أن فيها نفي وإثبات. نفي عام لا إله لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terdiri dari dua rukun atau dua penggalan kalimat, yaitu kalimat la ilaha yang artinya penafian. Apa yang dinafikan? Menafikan al-uluhiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah adalah isbat, artinya menetapkan bahwasanya al-uluhiyah, al-haq itu milik Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hak untuk diibadahi semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illa, la ilaha itu menafikan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bentuknya nafyun am, menafikan secara umum apapun bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dinafikan oleh kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha. La ilaha maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. فمن نفى ولم يثبت فقال لا إله لا معبود، لا يوجد إله يستحق العبادة، فقط نفي، فهذا ليس بمسلم، لأنه نفى ولم يثبت فليس بموحد. وكذلك من أثبت ولم ينفي فدائما يقول الله 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 موجود، الله حق، ولا يقول قبلها لا إله، فالمثبت فقط دون نفي كذلك لا يكون موحدا. فالتوحيد لا بد فيه من أمرين، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، فالذي يذكر الله ودائما يقول لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله لا، هذا خطأ، لأن هذا ليس توحيد وليس كلمة مفيدة. والذي يقول إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، هذا خطأ، لأن هذا ليس توحيد. التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نفي عام لا إله من المخلوقات، من الموجودات، من النباتات، من الجماد، من الحيوانات، إلا الله فقط، الله جل جلاله. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, maka barang siapa yang menafikan saja dan tidak menetapkan dalam kalimat tersebut, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim, tidak dikatakan sebagai ahli tauhid. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang hanya sekedar menetapkan namun tidak menafikan, ya seperti beliau mengatakan yang pertama tadi, sekedar mengucapkan la ilaha la ilaha, orang ini sekedar menafikan dan tidak menetapkan, maka status orang ini tidak dikatakan ahli tauhid, ya, karena dia tidak menetapkan peribadatan itu milik Allah. Demikian juga ada orang yang sekedar menetapkan saja, dia hanya mengatakan illallah, ya, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah, tapi tidak ada penafian sebelumnya, maka ini juga tidak dikatakan sebagai ahli tauhid, tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Maka beliau mengatakan hal ini wajib ada padanya dua perkara, itu dua rukun tadi, an-nafy wal isbat. Harus wajib kita ucapkan la ilaha illallah, ya. Maka
siapapun yang mengatakan la ilaha terus menerus, maka ini bukan di atas kebenaran dan tidak dikatakan wahid. Demikian juga orang yang mengatakan illallah terus menerus, maka juga tidak dikatakan sebagai seorang muslim atau muwahhid. Maka wajib dalam kalimat la ilaha illallah ini kita ucapkan dengan sempurna, dan di dalamnya ada penafian secara umum, ya, menafikan secara mutlak bahwasanya bentuk peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan peribadatan itu kepada makhluk, kepada benda-benda mati, kepada binatang-binatang, hewan-hewan yang ada. Tetapi ibadah itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. النفي الذي في لا إله إلا الله هو الذي جاء في القرآن، فقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت هو معنى قولك لا إله، لأنك كفرت ونفيت العبادة عن كل طاغوت وكل معبود، ثم قلت استثنيت فقلت إلا الله، وهو إيمان بالله. فلا بد من كفر بالطاغوت وتوحيد وإفراد العبادة لله رب العالمين. ولهذا فالذي يقول هذه الكلمة العظيمة لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله، لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan penafian yang ada dalam kalimat ini telah datang dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Barang siapa yang kufur kepada taghut, mengingkari taghut, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh yang tidak akan pernah rusak atau yang tidak akan pernah putus. Maka al-kufru bit-taghut, faman yakfur bit-taghut dalam ayat ini adalah al-kufru bit-taghut, mengingkari sesembahan-sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dari kalimat la ilaha. Al-kufru bit-taghut, atau dalam ayat itu faman yakfur bit-taghut, itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah di penggalan yang pertama, yaitu la ilaha. Maka engkau mengatakan la ilaha, itu engkau menafikan segala bentuk peribadatan, engkau mengingkari segala taghut yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka engkau tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan meminta bantuan kepada selain Allah Azza wa Jalla, tidak menyembelih untuk selain Allah, tidak bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak memalingkan bentuk peribadatan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain: qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku
dan sembelihanku, hidup dan matiku adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. إذن الذي ينطق بهذه الكلمة وهو لا يفهم معناها ولا يعرف المراد منها وأن فيها نفي وإثبات وأن معناها لا معبود بحق إلا الله فيقولها بلسانه ولا يفهم معناها، فهذه الكلمة لا تنفعه شيئا. لا بد للمسلم حتى يدخل في الإسلام أن ينطق بهذه الكلمة وهو فاهم لها مدرك لها يعرف معناها. وأما أن يقولها ويكررها وهو لا يفهم هذه لا تفيده عند الله. قال العلماء مثل حيوان طير أظنه موجود عندكم في أندونيسيا، البغبغاء موجود. إيش اسمه؟ بغبغاء. بغبغاء هذا بيض بيض. هذا حيوان إذا أنت تقول له شيء يكرر وراءك يقلدك. فأنت إذا كنت تقول لا إله إلا الله دون معنى دون فهم مثل البغبغاء تكرر كلام يقال لك لكنك لا تفهم شيئا، فهذا لا ينفعك عند الله تبارك وتعالى. لا بد أن يقولها الإنسان فاهما لمعناها. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya siapa saja yang mengucapkan kalimat ini dan tidak mengetahui maknanya, maka itu tidak bermanfaat bagi dia. Dia sekedar mengucapkan dengan lisannya, mengulang-ulang dengan lisannya, namun dia tidak mengetahui maknanya, maka hal itu tidak bermanfaat baginya sama sekali. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengucapkan kalimat ini, mengenal dan mengetahui apa maknanya. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus menerus berulang-ulang dengan lisannya tanpa dia paham, tanpa dia kenal, tanpa dia tahu apa artinya dan apa kandungan serta makna dari kalimat tersebut, maka ucapannya tersebut tidak memberikan faedah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan tersebut. Sebagaimana beliau mencontohkan burung beo, bahwasanya hanya sekedar diperintahkan atau disuruh untuk mengucapkan suatu kalimat, kemudian dia mengulang-ulang kalimat tersebut tanpa dia pahami, maka kalimat ini tidak ada manfaatnya. Namun beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah ketika mengucapkan kalimat yang mulia ini untuk mengetahui, memahami maknanya, memahami artinya, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. كذلك الذي يقول هذه الكلمة ويفهم معناها ولكنه يناقضها ويبطلها بقول أو فعل، فقول لا إله إلا الله لا تنفعه. مثل إنسان توضأ ولما جاء إلى الصلاة في طريقه إلى المسجد أحدث، خرج منه حدث، هل يصح وضوءه؟ Beliau mengatakan demikian juga orang yang mengucapkan kalimat ini, dia paham maknanya, dia tahu arti kalimat ini, akan tetapi dia melaksanakan perkara-perkara yang justru bertentangan dengan kalimat yang mulia ini, maka ini juga tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Tidak dikatakan sebagai seorang mukmin atau muslim sejati. Wajib bagi seorang itu untuk mengetahui, mengetahui pembatal-pembatal atau yang bertentangan dengan kalimat ini. Beliau mencontohkan seperti orang yang berwudu. Dia berwudu, kemudian ketika di tengah jalan menuju masjid,
dia hadas, artinya batal wudunya. Apakah bermanfaat wudunya tadi apa tidak? Ini pertanyaan dari Syekh. يتقدموا حتى Di ikhwan tolong bergeser ke depan. Tidak apa-apa dulu di samping supaya yang belakang bisa masuk. سألتهم ماذا جاوبوا؟ Syekh bertanya sekali lagi, apakah orang yang berwudu dari rumahnya menuju masjid di tengah jalan dia hadas, batal wudunya, apakah bermanfaat wudunya? كذلك من قال لا إله إلا الله وهو فاهم لمعناها ولكنه يأتي بما يناقضها يبطلها فهو لا تنفعه لا إله إلا الله مثل الوضوء الذي حصل بعده حدث. Maka demikian juga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia paham maknanya, dia paham artinya, namun dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu tidak akan bermanfaat. Sebagaimana orang yang berwudu kemudian dia hadas, batal wudunya, keluar sesuatu yang membatalkan wudunya, maka wudunya tersebut juga tidak bermanfaat, artinya tidak boleh dia pakai untuk melaksanakan sholat. فهذا إنسان من أهل التوحيد في الظاهر ولكنه يدعو غير الله وبعد الصلاة دائما يقول مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله هل ينفعه لا إله إلا الله؟ Beliau mengatakan bahwasanya orang ini Islam secara zahir saja. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia paham, namun dia di samping itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan Islam, perkara-perkara yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Seperti dia meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong kami setelah Nabi SAW yang meninggal tidak mampu memberikan pertolongan." Apakah bermanfaat kalimat ini ataukah kalimat la ilaha illallah bagi dia? Ajibu. Jawab. La yanfa'uh. Limadha la yanfa'uh? Kenapa tidak bermanfaat bagi dia kalimat tersebut? Karena yusrif ibadah ila ghairillah. يعني نقض أبطل أفسد لا إله إلا الله. Karena dia telah melakukan perkara yang membatalkan, yang merusak kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat yang diucapkan tadi tidak bermanfaat. كذلك لو أن هذا الرجل يقول في دعائه أغثني يا فلان إذا حصل له كرب أو شدة أو ذهب إلى البحر وارتفعت الأمواج